बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस कादरी। आप देख रहे हैं दस्तक सलाम। सीरीज़ है उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँओं की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। पिछले एपिसोड में हमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मआ के बारे में आप तक मालूमात पहुँचाई थी कि उनकी ज़िंदगी क्या रही, इस्लाम किस तरह वो लाईं, उन्होंने किस तरह से नबी अलैहिस्सलाम से निकाह किया। आज की सीरीज़ में हम उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आयशा है, आपका लक़ब सिद्दीक़ा हुमैरा और आपकी कुन्यत उम्मे अब्दुल्ला है। आपके वालिद का नाम खलीफ़ा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो मुसलमानों के पहले खलीफ़ा हैं, नबी अलैहिस्सलाम के यारे गार हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम लोगों में अंबिया और रसूल के अलावा सबसे अफजल हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ का ताज आपके सर मुबारक पर सजाया गया है। आप इन्हीं मुबारक सहाबी की साहबजादी हैं। आपका नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। नाज़रीन किराम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का नाम ज़ैनब था, लेकिन आप अपनी कुन्नियत उम्मे रोमान से मशहूर हुई लोगों के दरमियान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद भी मुसलमान, वालिदा भी मुसलमान। आपने एक मुसलमान घराने में आँख खोली। आपकी तरबियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान, उनके हाथों में, उनकी आगोश में हुई। ऐलान नबूवत के 10वें साल रमज़ान मुबारक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका निकाह हुआ, लेकिन रुखसती अभी न हुई। जब रुखसती मदीना मुनव्वरा जाने के बाद, हिजरत के बाद शव्वाल मुकर्रम के महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर रुखसत होकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं। रिवायतों में आता है कि जब हज़रत खदीजा का और हज़रत अबू तालिब का विसाल हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम बड़े रंजीदा हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खातून हज़रत खौला आईं और उन्होंने निकाह का मशवरा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सौदा बिनते ज़मआ और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। बहरहाल निकाह के बाद रुखसती हिजरत के करीब अमल में आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को इस बात की बशारत दी गई थी कि हज़रत आयशा से आपका निकाह होगा। और रुयाए सादिक़ा ये होते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम, जो अंबिया के ख्वाब होते हैं, नबियों को जो ख्वाब दिखाए जाते हैं वो सच्चे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, निकाह से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता रेशम के कपड़े में लपेट कर कोई शय आपके पास पेश किया, कोई चीज़ आपके सामने पेश की। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते से पूछा, ये क्या है? फ़रिश्ते ने जवाब दिया, ये आपकी ज़ौजा हैं, यानी आपकी बीवी हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे खोल कर देखा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो ये ज़रूर होकर रहेगा। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप बड़ी प्यारी खातून थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्महातुल मोमिनीन में आपको एक बड़ा रुतबा हासिल है, बड़ी सखी थी। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे सखी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। कुरान और हदीस के पन्ने, कुरान और सुन्नत में आपके बहुत सारे फ़ज़ाइल मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के काशाने अक़दस में आने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से बराह रास्त तालीम हासिल की और इल्म के बेशकीमती मोती निकाल कर आपने उम्मत के सामने पेश किए। आप हैरत ज़दा रहेंगे कि जिस इस्लाम पर औरतों को तालीम ना देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुजतहिदा हैं। सैकड़ों सहाबा इकराम आपके शागिर्द हैं और आप एक सियासतदां भी हैं कि जब मदीने में कोई मसला पेश आता तो सहाबा इकराम हज़रत आयशा के पास जाते और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा तलब करते। हज़रत आयशा एक मुजतहिदा हैं, एक आलिमा हैं। सैकड़ों सहाबा इकराम आपके शागिर्द हैं, आपसे इक्तिसाब फ़ैज़ फरमाया है। आप एक कामिल आलिम फ़क़ीहा हैं और रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जो खातून आएंगी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा इल्म और फ़िक़ह ये किसी को अल्लाह ताला ने अता नहीं किया है। बहरहाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी इबादत गुज़ार, आप दिन में अक्सर रोज़ादार होती हैं और रात को कुरान पाक की तिलावत
اور عبادتیں کرتیں، تہجد کی نماز بلا ناغہ پابندی کے ساتھ ادا کرتیں، اور جیسا ہم نے بتایا کہ آپ بہت سخی بھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ اس طرح ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید افضل ہے۔ سرید ایک کھانا ہے جو اہل عرب کھاتے ہیں، اور تمام کھانوں میں اسے سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تمام خاتون پر اسی طرح سے فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی سے روایت ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ تقریباً اس کی تعداد 2210 ہے، جس میں سے 286 یعنی 286 حدیثیں بخاری شریف اور مسلم شریف جو حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام زہری جو کہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل دریافت کرتے یعنی پوچھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسے فضائل عطا کیے ہیں جو کسی عورت کو عطا نہیں کیے ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے دوران منافقین نے آپ پر کچھ الزام اور تہمتیں لگائی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 11 سے 21 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کا رد کیا۔ آج بھی وہ صورتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، سورہ نور آیت نمبر 11 سے 21۔ تو آپ کو یہ مبارک شرف بھی حاصل ہے کہ قرآن مجید میں آپ کی پاک دامنی بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے اس بہتان کا رد کیا ہے جو منافقین نے آپ کے اوپر لگایا تھا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم عالمہ، فاضلہ، مجتہدہ، ایک عظیم اسکالر، ایک عظیم پولیٹیشین، ایک عظیم ریسرچر ہیں۔ ہمیں چاہیے، آج ضرورت ہے کہ امت کی خواتین کے سامنے، آج بچیوں کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پیش کی جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھی جائے، مطالعہ کیا جائے، اس پہ ریسرچ کی جائے، اور آپ کی زندگی میں خواتین کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ کس طرح سے آپ دائرہ اسلام میں رہ کر آپ علوم دین پر مہارت حاصل کر سکتی ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات 58 ہجری میں ہوا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اور وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں انہوں نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم امت کی خواتین کو پھر اس مبارک عہد سے جوڑ دے، پھر ان صالحات کی زندگی سے جوڑ دے جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام پر چل کر اس کی فروغ اور سربلندی کے لیے گزاری۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی امہات المومنین میں جو خواص ہیں، اخص الخواص ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، ان پر ہم جلد ہی ایک تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سیریز آپ پسند کر رہے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں۔ آپ کا کوئی دینی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ شارٹس میں اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔